So, hello guys, and for today's video is manaka na po mag-mount agad-agad. So, nanami sa mount agad-agad, taas-taas pa mo ang sa kauno, no? So, for the third time nga, makasaka na po balik sa mount agad-agad. Then, lang po yan, second time, then akong pag-umang po, nag-uba na po. So, tara, let's go! Ayan, nanay hagdan. Nice. So maglista sa dito pangalan dahil before mo enter sa mount agad-agad. Sounds like summertime and the days are golden. Talking about living life forever young. Soaking up the sunshine, floating on the waves from an FM dial. Sounds like summertime. Hi, station 2. Di nakabutang. Basahon na to kay nadawa ba mount agad-agad biodiversity station 2. Okay. Uy. Tagbak. Amo tagbak. Like kakao. Sword root. Sana? Ay, fern mande. Patikan, splintwort. Ah, patikan ama. English niya. Sana? Sigo splintwort. Ni mahugani. Nani mahugani. Ay, dagan nun. Kani, red finger. Oh, kana katong burn nito. Katong sakit kay masambot to eh. Oh, kani. Kani. Patikan na. Black multinen fern gyapon. Abot na mo ang Station 3, Mount Agad-Agad Biodiversity Station 3. Asa naman po ni? Asa ni Perez? Asa ni? Break fern. Kani broadsword fern. Kani ay manaman tanan. Black. Asa ni? Midin fern. Kani sing isa tipulo. Ha? Ay tipulo dito katong murag kalamansi. Then kani si ipil-ipil. Ay katong ipil-ipil. Komo naman yung ipil-ipil. Kani copper leaf. Asa man ni? Sinawa ni? Mamilit sa kuwan. Ang kani, maana, balik mo. And the buzzing of the leaves. Yeah, they're out there making honey in the trees. Can you hear the water calling? Makes you wanna jump in. Crack open a cold one, take a sip. Yan, for the third time, makasaka na po mag-agad-agad. Dahil si Kuya, second time na ni Kuya. So, let's go. makita na nato ang wala pa ta nakaabot dun sa Basa na kayo eh. sa hadapit. Sa finish line, wala ta kaabot. Wala pa. Naabot pa ta sa minsan eh, 1/2 na eh, 1/4, 1/3. Tara. Nata sa Station 4. So duulo na to. Station 4. Oh, lahi na po mo. Kaya ato may Station 4. Kita man mundura po do. Be, pasama na to. Mahugan ni manggihapon. Sa may labagwan eh. Ay kani si saan ni? Pitawal climbing vine. Kani. Spike moss, speak sad sana na. Sa pabasa na. Lusa ning hay kuan. Kan pugtaan eh. Tanong? Ay dili murag turok ra gyapon ni diri. Oakley fern ako yawa pangalan na eh. Kani ijuk.
Common ng ijok. Lupi lagi ako dito. Si Lupi, mga na Lupi. Mauganin na gyapon. Dagan. Nata sa station 4. Murag wala na. Station 5 na dayon. Murag mauna na ang finish line. Final destination na na. Guys, murag naabot na dyan mi sa finish line. Kay murag station 5 na no. Ay, maabot na dyan. Na ang entrance guys. So, ayan. Naabot na ta sa entrance sa Mount agad-agad. Ang station 5, the finish line. Ayan. Finish line, station 5. Ha? Basin wala. Native. White laun. Nara, mahugani. Kukus. Ha? Ay, lubi. Talisay, maorga pa. Then, so at last guys, naabot na dyan sa Mount agad-agad. Ang the highlights of the day. Yun, may entrance na. So, and the days are golden. Talking about living life forever young. Soaking up the sunshine, floating on the waves from an FM dial. Sounds like summertime. oh, musta? For the second time nila. Kani ako mga promo nita. Kay first pa nila. So, sun dropping on the west side, fire popping in the sky, yeah. Turn it up on them all night, good vibes, yeah. Sounds like summertime and the days are golden. Talking about living life forever young. Soaking up the sunshine, floating on the waves from an FM dial. sa wakas guys, naabot na yun ni. Pagka-wow sa view guys. It sounds like sounds like summertime and the days are golden. Talking about living life forever young. Sounds like summertime and the days are golden. Talking about living life forever young. Soaking up the sunshine, floating on the waves from an FM dial. Sounds like summertime. Oh, sounds like. So yun guys, nag-stay nami diri sa Mount agad-agad. Wow, kayong view guys oh. Tapos kung mag-overnight mo guys, pwede na po mo mag-overnight kaya naano sila yung mga cottage or hinani oh. Namot pila ilahang overnight. Tagan mag-overnight diri kay kuan ba pang kuan nila, hiking, travel mga friends. So nice no. Diri mao ni ang part nga makita nimo ang Iligan, Old Iligan City. Na, kita nimo diri ka magtambay-tambay. Tapos na po din sa likod. So adto ra dala unya dito sa likod, pakita na ako kung usa pud naa dito sa likod. Nice pud na mo adto mi sa baba kay makita pud dayon ang makita jud ang whole Iligan. Ayan. So while nagkuan pa mi relax unya pa mi mo adto dito kay ubay-ubay man pud ng laag karon. Tama pud sila dito. So unya mo adto mi dito sa babaw. Oh. Ay. So guys, nata sa dapat na sa likod sa Mount agad-agad. So manapod sila napailain silang mga balay-balay dito or laing pang overnight. Ito guys, makita na to ang uban pang cottage I think. So dre makita nimo na padara tapos na sila'y mga kuandare. Ito ang pangalan nga Mount agad-agad. So tara ato siyang subayon pa. Let's go. Sounds like summertime. Sounds like sounds like sounds like summertime.
bass from an FM dial. Sounds like summertime. Oh, sounds like. So and that's it for today's video guys. Tips para sa mga manungas. So pagdala og t-shirt, extra water para pang ano ninyo pang hiking diri sa Mount Agad-Agad. And that's it for today's video. And goodbye guys. Shut up daw.